ମାନେ ସେ କାର ବୁଲିକିରି ମାନେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ରଖିଛି, କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ହଁ ବିବାହ ଭାଗ କହିଥିଲା। ଝିଅକୁ 16 ବର୍ଷ। ହଁ। ସୁସାଇଡ କଲା ତା ଯୁଗୁରୁ, ଅମନର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗୁରୁ। ସିଏ ଆସିକିରି ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଘରେ ମାନେ ବାଡ଼ାମରା କରିଛି, ତାକୁ ଡରାମରା କରୁଛି। ସିଏ ଯୋଉ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାଡ଼ାମାରା କରିଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିଲା, ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଅମନ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। କାହିଁକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ପଡିଛି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ। ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକିରି ହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ଘରକୁ ମୁଁ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ାମାରା କରୁଛି। ଆମ ଘରେ କିଛି ହେଇନି, ଝଗଡା ନାହିଁ, ପାଟି ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଘରେ ବୁଝଉଥାଏ, ମାଲୋ ସିଏ 50 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତୁ ସେ ଭୁଲ କରିବୁନି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଖାଲି କହିଲି। ହଁ, 2-3 ଥର ଆସିଛି। ଆସିକିରି ମତେ କହିବାର ତମ ଝିଅକୁ ଏୟା କର ସେୟା କର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଗା କଣ କରିବି କି? ଆଉ ବାଡା ବାଡି ହେଲେ କରୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଭୁଲ ମାଗିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଛି, ଏମିତି ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ମତେ ଯୋଉ 7ଟା ବେଳୁ ମୁଁ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ରବିବାର ଦିନ 7ଟା ଅଧ ବେଳକୁ ଆସିଛି ଘରକୁ। ମୋ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ ହେଲେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇଠୁ ମତେ କହିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପା ତମେ ଆସ ଘରକୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଗଲି, ଝିଅକୁ ଧରିକି ଗଲୁ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତା ଝିଅକୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ବସିକିରି ସେଇଠୁ କହିଲା ମୋ ଝିଅ 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ଅମନ କହିଲା ମୋ ଝିଅ 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଧରିକିରି କେମିତି ବୁଲୁଥିଲୁ କାରରେ, ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଏବେ ରଖେ ମୋ ଝିଅକୁ। ସେ ରଖିବିନି ବୋଲି କହିଲୁ, ମୋ ଝିଅ ମନ ବିସ୍ତାପ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ। ହଁ, ସେ ବା ରଖିଲାନି ବୋଲି ଆଗ ମତେ କହିଲା ଧକିଆ ମାରି କାଢିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କିଏ ସେ? ହଁ, ସେ ବା କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି ମରିବ, ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିବ, ଶେଷକୁ ତୁ ତା ରିକ୍ସ ନବୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ଏ କଥା। ଭଗବାନ ଜାଣିବେ, ସେ ଯୋଉଟା କହିଲା ସତ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କହିଲା ସତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଲା ତୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଦୌଡ଼ି ଦେଇକିରି ମରିବୁ କି ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିବୁ ମୋ ଝିଅକୁ। ସେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଲା, ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏ କର୍ମ କରିଛି। ହଁ, ଯେତିକି କାମ କରିଲା ମତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି, ସିଏ ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଲା ତା ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏଟିଏମ ତା ପାଖରେ, ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ତା ପାଖରେ। କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ। ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନାହିଁ, ଏଟିଏମ ନାହିଁ। ଝିଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିବ, ସେ ମୋବାଇଲଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ମୋବାଇଲଟା ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋ ଝିଅ ବାହାରେ ବଇକିରି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ସେ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ସେ ମାଇକିନା ହାତରେ ପଡିଗଲା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ମାଗିଲିନି। ମୋ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି ନା, ତାକୁ ମୋବାଇଲ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ତା ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଥିଲା। ଆମର ଝିଅ ଜଇଁ ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଲାନି। ସିଏ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଦେଲା। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ। ହଁ, ନିଜ ନାଁରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ପଢା ସବୁ ସିଏ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ପଚାରି ପାରିଲିନି, ମୋର ତ ଆଖି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡିକିରି କୁଆଡେ ଗଲିନି, ଆଇଲିନି, କାନ୍ଦିକିରି ସେଇଠି ରହିଲି। କି ସିଏ ହେଲେ ମତେ ପଦେ ପଚାରିଲାନି କି ପୁଷ୍ପା ନହେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ କିଛି ଦିଅ ବୋଲି, ସେତିକି ହେଲେ ସେ କହିଲା। ତାର ନିଜ ପ୍ରମାଣକୁ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ରଖିଲା, ଲୁଚେଇକି। ହଁ, ନଷ୍ଟ କରିକିରି।
नाई बा सी नहीं जाइए मु घरे मो झील बाहर कांदिकी मु रही घरे जो खोजा खोजी है ता भितर सी नहीं पलैची। उर्मिला गोछायत महिला सेवा संगठन मोर अच्छी उर्मिला महिला सेवा संगठन किसी समाज विषय किसी जानी नथला तार जेहेतु ताको धमका है डरा है आउ सी शोषण भी होता 2 वर्ष 2.5 वर्ष है शोषण भी शारीरिक संपर्क रखिक शोषण करुले आज माँ को भी माँ जिते कंप्लेन दबा थाना को आसला भी रोका होता माने सबू सरीगला माँ पछरे जानी पारे जे मोर तो गोटे बोली झील आम कम कले सी आम घरे भी कम करुले झील बुझी आम घरे कम करने व्यस्त से झील को भी मुझे देखी आउ सी मत ए बहुत ये डाकिले कहले कहले आमको एमती रोकी देते मैडम टिके आम सागे आसतु जेहेतु आम सबू जगार आम उपस्थित रही ठीक से माने कौन गरीब लोक से सब किसी जापारती नहीं जे आम कौटी जीव आम कथा किए शुणे किए न शुणे एक्चुअली से भी हूँ थाना जो मैंने दोषी से दोषी को ये देखा जाऊनी जो मैंने दोषी से देखा जाऊनी जे नहीं माने दोषी बोली से कोड़े नि जाऊँ जो मैंने निर्दोष जो मैंने कि आज गोटे माँ रो झील चली जाइए तार पूरा कूल कह गले आउ कि ना तार स्वामी ना अन्याय ये हूँ पुलिस वाला आमर जो मैंने साहाय्य करने रही नहीं आम गोटे झील को न्याय दबा ये टोटाली पोस्को केस ये हूँ बुझे कि 16 वर्षर झील ये आधार कार्ड डका मगा हो जो कि पाठ पढ़ी नहीं जो झील तार सर्टिफिकेट मगा हो सब हूँ आम देखु गोटे माँ प्रति अन्याय हो गोटे नारी प्रति अन्याय हो गोटे झील प्रति अन्याय हो आम से थाना सामने ठिया गोटे माँ को न्याय मिलू माँ खोजुची न्याय मिलू मतलब मत न्याय दरकार तार जहाँ स्वरटा तार दबी जाइए झील तो आउ ना जे झील को तो आम खोजिले पाइबा नहीं से माँ कौन चाहूँगी ता कथा भी पुलिस वाला जानवा दरकार समाज रे समस्त जानवा दरकार से ता लुहटा किए बुझिबो कोन लागुची आगामी दिन कोन एक्शन हबो आगामी दिन आमे तो एठी अछु पूरा टोटली एठी रहिबू जे कोन ता माँ को न्याय ता माँ चाहूँगी न्याय चाहूँगी पुलिस वाला तम कोन न्याय देबे आमे खाली अपेक्षा करछु जे कोन न्याय देबे आ से माँ को बाहर रखिकी जो माने को माने धमकई से झील को नहीं पुलिस वाला कौन कथबार्ता होता भितर कथबार्ता सरीगले आंकु डाकिबे कौन फाइनाल हम आम आपण टोटाली जनइबू आठी भी रहिबू निश्चिंत गोटे गरीबर स्वर को समस्ते बुझी पारती नहीं धनी रो पॉकेट को समस्ते देखती बुझी पाइले कि धनी लोक जिते चाकचिकम आसे सेठी पुलिस वाला चेयर छाड़ी ठिया हो जाती किंतु गोटे गरीब लोक बाबू आज्ञा कहीकि जो पाखक आसती से माने मानती नहीं किंतु से गरीब लोक ही कि गरीब लोक जो आसे से भावे मुझे भगवान पाखक आसी गरीब लोक जो पुलिस स्टेशन आसे से भावे मुझे भगवान पाखक आसी मोर दुख ये बुझे किंतु बड़ लोक जो आसती से चेयर सी भावती आमर किसी माल आमर मिल जाव कि आम कथा बुझी पारे कि आमर माने आम कथा माने बुझी पारे बुझिपारे कि सेटा ये हूँ कथा हूँ आम चाहूँ यहाँ न हो पक्षपातिता न देखिकी निर्देश समस्त थाना को तुरंत एक्शन पे टमाटर थाना अवमानना करुछि नहीं नहीं अवमानना करी नाहंती एपर्यंत आम चाहूँ न्याय से माने अवमानना करी नाहंती आम चाहूँ जे से तांकु न्याय मिलू जदि अवमानना हबो ताहले आम आउरी ऊपर स्तर को जीवु एठी टमाटर थाना भुवनेश्वर भितर अछि माने कोठी गाँ गहलीर स्वर सांबादिक माने आनिकी टाउन रे पहुंचाउचंदी डीसीपी पाखे पहुंचाउचंदी किंतु आम जो टमाटर अच्छु भुवनेश्वर टाउन भितर अच्छु आम डीसीपी कथी जीवाटा बेसी दूर नुह बहुत पाख आम सेठी जाइकी न्याय मागी पारिबु।